बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सिद्रा राव और आप देख रहे हैं चैनल 51। इल्लामा इकबाल के खूबसूरत शेर से शुरू करती हूँ। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीरें, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीरें, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि बच्चे फूल की हैसियत रखते हैं और मुल्क और कौम का मुस्तक़बिल इन्हीं से इबारत होता है। मगर ये नन्हे फूल अक्सर हालात के तल्ख़ हाथों से मसले जाते हैं और मासूमियत की शाहों से टूटकर गलियों की धूल बन जाते हैं। हर साल कितने ही बच्चे हालात की चक्की में पिस जाते हैं, मगर कोई इन्हें याद करने वाला नहीं होता। ज़िंदगी में बचपन ही वो दौर होता है जब इंसान को किसी किस्म की कोई फ़िक्र लाहक नहीं होती। खाओ पियो मौज उड़ाओ। अफसोस कभी कभार ऐसा भी होता है कि बचपन नसीब ही नहीं होता। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खात्मे का खसूसी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद चाइल्ड लेबर की हौसला शिकनी करना और बच्चों को तालीम के हसूल के मसावी हकूक़ दिलाना है, ताकि मेहनत कश बच्चों के मसाइल को हुकूमत और दीगर ज़िम्मेदारान तक मौसर तरीके से पहुँचाया जा सके। पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई ने गरीब बच्चों को स्कूलों से इतना दूर कर दिया है कि इनके लिए तालीम एक ख्वाब ही बनकर रह गई है। आज भी चाइल्ड लेबर डे से बेखबर दुनिया के करोड़ों मासूम बच्चे इंतहाई ख़तरनाक माहौल में फैक्ट्रियों में मजदूरी करते। ये मासूम बच्चे बूट पॉलिश के काम से लेकर होटलों में चाय खानों और वर्कशॉपों, मार्केटों, छोटी फैक्ट्रियों, गाड़ी की कंडक्टरी, पुट्ठा खानों, सीएनजी और पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों के शीशे साफ करने समेत बहुत से जबरी मुशक्क़त के काम करते नज़र आते हैं। नाज़रीन, इसकी वजूहात क्या हैं? ऐसे बच्चों के बारे में किसी ने क्या खूब कहा है कि ये जो ढाबों, दुकानों, वर्कशॉपों, बुट्टों पर काम करने वाले छोटे हैं ना, ये दरअसल अपने घर के बड़े होते हैं। हम चाइल्ड लेबर डे तो मनाते हैं, लेकिन बच्चे कचरे से खुराक चुनते नज़र आते हैं। अब मेरा कानून साज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये चैलेंज है कि वो कोई ऐसा शख्स सामने ले आएं जिसे पिछले 6 माह के दौरान या 1 साल या 2 साल के दौरान भी मंदरजा झील बाला कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने या सज़ा का सामना रहा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने गर्ज किया कि इस तरह के अयाम हमारे यहाँ महज दुनिया में अपना कद ऊंचा रखने और आइन में हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए होते हैं, वगरना अमली ज़िंदगी में किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। नाज़रीन, चाइल्ड लेबर का ज़िम्मेदार कौन है? पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में जिस रफ्तार के साथ आबादी में इजाफ़ा हो रहा है, इसी रफ्तार के साथ गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई के साथ समाजी और माशी और माली मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं और इन गंभीर मसाइल की वजह से चाइल्ड लेबर की शरह में भी खौफनाक हद तक इजाफ़ा हो रहा है। दीगर ममालिक के निस्बत चाइल्ड लेबर की तादाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। चाइल्ड लेबर एक ऐसा मसला है जिसके बाइस बच्चे अपने बचपन की उमंगों और पुरवकार तर्ज ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ 10 लाख से ज़ायद बच्चे जबरी मुशक्क़त की गिरह से बंधे हैं। मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई के बाइस ये नन्हे फूल स्कूल के दरो दीवार से दूर हो गए। ज़ेवर तालीम से आरास्ता होना इनकी आंखों में ख्वाब बनकर तैरने लगा है। पाकिस्तान में बढ़ते तालीमी अखराजात, महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी के नतीजे में चाइल्ड लेबर में बतदरीज इजाफ़ा हो रहा है।
یہ وہ گمبھیر مسائل ہیں جو اس مسئلے میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ دنیا میں 5 سے 17 سال کے 21 کروڑ بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں۔ پاکستان کا شمار بھی دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جہاں چائلڈ لیبر کی تعداد میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ایسے بچوں کی تعداد کا حتمی اندازہ لگانا مشکل ہے جو مختلف سیکٹرز میں مشقت پر مجبور ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2 کروڑ 10 لاکھ بچے مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان میں پہلی بار چائلڈ لیبر کے خاتمے کا عالمی دن 2002 میں منایا گیا۔ پاکستان میں چائلڈ لیبر کے خلاف قانون تو موجود ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 11 کے تحت 14 سال سے کم عمر بچے کو کسی کارخانے، دکان یا دیگر خطرناک مقام پر ملازمت کے لیے نہیں رکھا جا سکتا۔ چائلڈ لیبر سے نمٹنے کے لیے پاکستان میں کئی قوانین بنائے گئے ہیں جن میں امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991، امپلائمنٹ آف چلڈرن رولز 1995، مائنر ایکٹ 1923 اور فیکٹرز ایکٹ 1934 شامل ہیں۔ تاہم یہ قانون ناکافی اور غیر مؤثر ہیں۔ شاید آئین کی موٹی موٹی کتابیں، ٹی وی شوز اور وکیلوں کے دفاتر میں بیک گراؤنڈ میں موجود شخص کو سجانے کے ہی کام آتی ہیں، کیونکہ عملی زندگی میں تو ان کا کوئی عمل ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ کو یہ سن کر بہت حیرانی ہوگی کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک ایک بھی شخص کو بچوں کو ملازمت پر رکھنے کی وجہ سے گرفتار نہیں کیا گیا۔ سزا دی گئی تو صرف جرمانے کی، جس کی رقم نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ عمل درآمد نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جتنے بھی قوانین بنائے گئے ہیں وہ رسمی یا فارمل سیکٹر کا احاطہ کرتے ہیں۔ جو ہمارا غیر رسمی سیکٹر ہے اس سے متعلق بہت سے کم قوانین ہیں۔ مثلا گھریلو ملازم بچوں سے متعلق کوئی قانون موجود نہیں ہے۔ اسی طرح جو بچے گاؤں یا دیہات میں زراعت کے پیشے میں کام کرتے ہیں ان سے متعلق کوئی قانون نہیں ہے۔ یعنی چائلڈ لیبر کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جس کے متعلق کوئی قانون نہیں بنایا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ چائلڈ لیبر کا خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ ترقی یافتہ ممالک میں عوام سے وصول کیا ہوا ٹیکس عوام پر ہی لگایا جاتا ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ الٹی ہی گنگا بہتی ہے اور عوام کے خون کو نچوڑ کر حاصل کیا ہوا ٹیکس حواس کی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ ٹیکس کے نظام میں شفافیت بھی ضروری ہے۔ ویلفیئر ریاستوں کی طرز پر غریب اور بے روزگاروں کو چائلڈ الاؤنس دے کر بچے کو اسکول میں داخل کرنا چاہیے اور ان بچوں کو مفت کتابیں اور یونیفارم بھی فراہم کرنا چاہیے۔ این جی اوز عوامی آگاہی کے سلسلے میں بڑا اچھا کام کر رہی ہیں۔ مقامی کمیونٹی اور این جی اوز کے مدد لے کر ڈیٹا حاصل کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کی کاؤنسلنگ اور بعد ازاں مانیٹرنگ بھی کی جا سکتی ہے۔ مہیر حضرات این جی اوز اور جو بھی اس سلسلے میں مدد کرنا چاہے اس سے بھرپور استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان سدرا راؤ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے چینل 51۔